Like, subscribe, and get notified. Our stand is very. हांव एक MP ने गोंयकार म्हूण उलयतां. म्हादय आमी कॉम्प्रोमायज जावपाक उपकारना. हे म्हादय तुका आनी म्हाका न्ही. हे म्हादय आमच्या भुरग्यांक फुडले पिळगेक. इट इज फॉर लायफ लॉंग इटर्निटी. वी हॅव टू प्रोटेक्ट दीस रिवर एंड कीप. आमची आवय म्हणटा, आमची आवय जाल्यार वी एट नो कॉस्ट शूड वी कॉम्प्रोमायज. कर्नाटकाक काँग्रेसाचो सरकार आसा. डजंट मॅटर. We have to protect our interest. Even our leadership in Congress last time had told, you have to fight for your rights. So that itself was good enough signal that there is no compromise on Madhe. And I want to tell the Chief Minister, there may be pressure on you because थंय 28 सिटी आसा. आमचे दोनूच आसत. बट जे पळय गोंयचेर कोण हात घालता न्ही, हिंदीन आसा बुरी नजर, तो पळय ढालता, इज फिनिश्ड. एग्जाम्पल दितो, हो तकलेन धरपाचें. गोंयचे आमचे एसेट्स आसा, आमचे दायज आसा, आमचे न्हंयो, शेतां, भाटां, दोंगर कोण कॉम्प्रोमायज करीत कामार जातले, नश्ट जावन येतले. Mohit Kharangte for Herald TV. Watch on Herald TV.